न मानिले लड़े चलती लड़े हम। अरे 3 मासर दरमा कहीं देन सरकार तुम्हें जवाब दियो। जवाब दे पारिबेन रे मां। मु जोगेंद्र साई निखिल ओडिशा मध्याह्न भोजन पाचक पाचिका राज्य संघर माँ मान तरफ सभापति अच्छी। एथरकर दाबी कौन प्रतिथरक विधानसभा निहाती भाव पाचक पाचिका माँ मैंने ना आमर किसी अलग अलग दाबी ना से गोटे दाबी 30 वर्ष है गोटे ही दाबी रखीचु। 30 वर्ष भाई एक मध्याह्न भोजन भाई एक गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र में माँ मैंने कम कर जाए निजुक्ति पत्र नहीं जेकोसी क्षेत्र में कम कले आईन विधि व्यवस्था रही जे तांको निश्चित भाव गोटे कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन हुए ए जाए कौन प्रकार कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन है निजुक्ति पत्र ना जेहेतु निजुक्ति पत्र ना 2 परिचय पत्र ना तेणु आम प्रथम कहूँ निजुक्ति पत्र सहित 30 वर्ष एक गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र में कम कर माँ मान निजुक्ति पत्र दियो और परिचय पत्र दियो। 2 नंबर कथा हूँ आपने समस्त जानते जे एबे नुआ कि गोटे नियम थिला आग जो श्रम कोड थिला ताकू पूरा बातिल करके 5टा श्रम कोड 18 ना 21टा श्रम कोड बातिल करके ताकू केते 5टारे करछन। मु से बितु एते जाउनी मु खाली एती कथा कहूँ श्रमिक को श्रमिकर मान्यता मूल्य देबा पई कि 462 टंका सर्वनिम्न मूल्य देबा पई कि मजूरी देबा पई तमे निर्धारित करछ अणकुशली श्रमिकर एमान तो कुशली रे जिवे काहेकि ना आमे स्कूल रे मध्याह्न भोजन अति उचित ढंग रे एवं टेक्निकल वे रे काम करछन कम पैसा मिलथिबो जो अनुदान मध्याह्न भोजन से भल खाद्य रांधिकी दौरान टेक्निकल लेबर जावा कथा मु सियाड़ को जाऊनी टेक्निकल लेबर दरमा अच्छी पारिश्रमिक अच्छी से देवाई कहनी मुझे कहूँ सर्वनिम्न मजूरी 462 इंटू 30 दिन खटुंट इंटू 13,800 टंका सरकार बाकी ये एक दायित्व संपन्न सरकार नहीं ताकू लाज ये जाए करोनी आम कथा विचार एणु सरकार तमें हेज आगु को होशियार सरकार तुम्हें आमर दाबी मानि नियो न मानिले लड़ाई चलती लड़ाई हम। न मानिले लड़ाई चलती लड़ाई हम। सरकार तुम्हें हाय हाय की जय जय विचार करो हाय कहनु को जय कहनु तमें कौन नव विचार करो हाय नव की जय नव सरकार तुम्हें विचार करो मोदिनी मोहन डबल इंजिन तमें आम कथा को विचार कर आम बुझी पानु ये केंद्र राज्यर ये जो चक्र काटुंट ये चक्र भितर ये माँ मैंने हंतसंत होउचंती एवं तांकर कार नहीं दुनिया रे 3 मास बाकी थी 3 मास 3,000 मात्र टंका को बाकी रखिंट एणु आपण मैंने विचार करूँ आम जदि किसी भूल कहूँ जदि भूल कहूँ किए बकवास करूँ भावुंट आमको दंड दिंतु किंतु जब भूल न कहूँ आम जब सठिक कथा कहूँ आम ए जाए विशृंखलित नुहति माँ जिते दुर्गारू दुर्गति ना माँ जो दुर्गति आसनी दुर्गा हो संभाड़ा बड़ा कष्ट हो मार जो पेटर भोक आखिर लुह ताकू एटलिस्ट बहुत खेल हो गला 2 दिन है खरा काकर बसु शीत काकर डबल इंजिन आम समालोचना करनु तमें चेतेवाई कहूँ जदि तुम तुम भितर अच्छी एत संवेदनशीलता अच्छी आम तुमको निमंत्रण करूँ तुम तो मंत्री कहो सब तुम द्वार खोला मान्यवर शिक्षा मंत्री गंड बाबू द्वार खोला तुम जहाँ ताकू द्वार खोल तो जो मैंने रास्ता घाट में आउट आम कहीं द्वारटा खोलन तो द्वार खोलन ये जो बस रास्ता पर डाकी दियो रे भाई पुलिस भाई कह डाकी दियो आम जा आलोचना करूँ बोझे तुम बुझे आम छाती कुंडे मोट हो आम पेटर भोक जो जाला हो तुम चाहिए डायरेक्शन दे दो जो टंका पैसा अच्छी तुरंत दियो बोली चैप्टर क्लोज एवं आउ बाकी जहाँ कथा अच्छी निजुक्ति पत्र परिचय पत्र तुम बुझीपार कहीं तुम पीएम पोषण को निघा ना माँ मान को निघा ना तुम पिला जदि मध्याह्न भोजन खाऊ था तुम पिला जदि स्कूल रे गाँव पाठ पढ़ुता तुम नजर रही था तुम उपरिया देखुच तुम पिला बड़ बड़ स्कूल रे पढ़ुंट एणु तुमर निघा नाई हेले हेला नहेले हला ये होती किणा चाउल फिंगा कली तुम भावुच माँ जाक 2 दिन बकवास करेंगे खरा काकर अधे गले मेडिकल को देह खराब है आउ केते देह खराब है सी घर को मुंड कान आंसिक पलैबे आज आबनी जदि माँ मानकर दाबी पूरण हम कि अलग घटना होगा जाऊँगी सरकार तुम एठू निश्चित भाव सतर्क हुआ आम गोटे बड़ फूलमाला रखी तुम खाली पाखु पलि आसना थे ये फूलमाला तुम उपर पकईदेबू आम पेटर कथा मनर कथा कहबू मुंडिया मारू तुमको सम्मान देवु आम सरकार को सम्मान देवार शिखीचु एणु ये तो तुम डबल इंजिन सरकार ये कथाटा डबल इंजिन द्वारा समाहित हो पार डबल इंजिन को अनुरोध आसिक आम दुख खरा खरा वर्षा ये खरा आउ काकर जो खाइलुणु ये डबल इंजिन आमको मुक्ति कर ये मोहन सरकार।
ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଜ୍ୟପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା କଥା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ତାହା କମିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ସମସ୍ତେ ଛାତି ଫିଟାଇ ସବୁ ସରକାର ଯିଏ ରାଜ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଶରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଛାତି ଫିଟାଇ ୟାକୁ ଯୋଜନାକୁ ବାହା ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଏ କରେ? ଏଇ ମା ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ସିଙ୍ଗାଣି ବୋହି ଯାଉଛି କିଏ ଖାଇବାକୁ ଜାଣିନି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁ କଥା ଏମାନେ କରନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ତ କେହି ପିଅନ ନଥାନ୍ତି, ଏଇ ମା ମାନେ ସବୁ କଥା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଦରମା କେତେ ଦିଆଯାଉଛି? ମାତ୍ର 3000 ଟଙ୍କା। ପୁଣି କେତେ ନା 10 ମାସ ଦିଆଯିବ, 12 ମାସ ଦିଆଯିବନି। ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ 80 ଟଙ୍କା ଦରମା ମାତ୍ର ଦିନକୁ ଦରମା। ଯଦି 80 ଟଙ୍କାରେ ସାଧାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ମିଲଟେ ଖାଇପାରିବେନି ତାହେଲେ ଏମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ 30 ବର୍ଷ କିଏ 15 ବର୍ଷ କିଏ 18 ବର୍ଷ କିଏ 12 ବର୍ଷ ଏମାନେ କାମ କଲେଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ନାହିଁ। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି। କାଲି ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ରାତିରେ ଏଠି 10,000 ପାଖାପାଖି ମା ମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ହେଣ୍ଟିକି ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଆସିକି 10:30 ରାତି 12:30 11ଟା 11:30 ଥିଲି। କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଦରମା କଥା ଉଠିଲା ଆପଣ ମାନେ ତ ବସିକି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ସବୁ ପାସ୍ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଆମେ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନ ନୁହଁ କୌଣସି ଶୁଣ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ପୁଣି ସେଇ 3000 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ଦେଇଛ ତାକୁ 3 ମାସ ହେଲା ଦେଇନ। ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଦୂର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢିବେ କହୁଛ ପଢିବେ ବଢିବେ ଦେଶ ଗଢିବେ, ସେ କୋଉଠି ପଢିବେ ବଢିବେ ଦେଶ ଗଢିବେ ଯୋଉମାନେ ତାର ମୂଳ ଆଧାର ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଦରମା ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବିଜେଡି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ବିଧାୟକ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ କଥା ବିଧାନସଭାରେ ଉଠୁ, ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହଉ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏମାନେ କାଲି ସକାଳେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଜଣେ 30 ବର୍ଷ କାମ କଲା ତା ପାଖରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ବି ନାହିଁ ଯେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ଦିନ କାମ କରିଛି। ଆପଣ ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମିଡିଆରେ ଜଣେ ନିୟୋଜନ କଲା ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଯିବ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦେଲି, ଆପଣ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସିବ। ସାଧାରଣତଃ କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 462 ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ, ତାହେଲେ ଆମକୁ 80 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି କେମିତି? ସମୟ ଆସିଛି ତ ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା କିଏ ବସିଛି ଏଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ନା ମା ମାନେ। ମୋ ମା ଟି ଯଦି ଏଠି ବସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମତେ ବାଧନ୍ତା। ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କରି ମା ମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଏଇ ପୁଣି କାହାକୁ କରିଛନ୍ତି? ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଏଠି ବିଧାନସଭାରେ ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଇମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ତୁରନ୍ତ ବିଚାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଘୋଷଣା କଲେଣି ଯଦି ଏମାନେ ମା ହେଇକି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଦୁର୍ଗା କାଳୀ ଆଉ ନାରାୟଣୀର ରୂପ ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ।